हाय एवरीवन जय जगन्नाथ ओडिया मैजिक वर्ल्ड चैनल रो गोटे नुआ धमाकदार वीडियो रे आपण मानक स्वागत। मो ना राजेश मो घर भद्रक। भाई आपण मान तो ताश रो खेल जानी छंती केबे से ताश रो अद्भुत जादू जानी छंती। हां आज्ञा आज हम ए वीडियो रे ताश रो गोटे नुआ दुईटा नुआ तीनटा अद्भुत जादू शिखिबा। तो भाई आउ टाइम लॉस करिबा नै चलो सीधा सड़क जादू आरंभ करिबा। भाई मो घरे बहुत गुड़ा ताश अच्छे किंतु मैं एते सब ताश नेबी मु केवल या भीतर गुटे नेबी तो कोटा नेबी तो एटा नहीं एगुला सब मु रखी दिए तो एटा कला ठीक ना कौन कहे मु भी यार ना जानी हला तो आपण माने कहे ताश को कौन कहे जाए कमेंट रे कह मु ताश रो एते सब ताश मु ना जानी केवल मु मैजिक करबा पई खाली ताश को नै आसी तो मु जोटा जानि छी सेटा मु आपन को पाखरे शेयर करू छी जोटा मु जानि नै सेटा मु ना कहि दउ छी ठीक अछि। तो आपण माने ए ताश को टे लक्ष्य रे देखो टे एबे देखो ध्यान दे देखो एबे 3 2 1 ओ भाई एडा कोठू चलेसला भाई डरिबार किछि नै ए जादू बहुत सहज आपण माने 1 मिनिट रे शिखि जिवे। तो यार ट्रिक्स जानिबा पूर्वरु आपण माने को ए जादूटी सत्तर जदी भल लागि छि तबे कमेंट रे जणा मु भी जानिबी जणैलो कमेंट रे जणैलो। एबे चलो यार ट्रिक्स शिखिबा कार्ड चेंजिंग मैजिक एटा को आपण माने शिखि जेते बेले करिवे तो बहुत मजा लागिबो। हां भाई सतरे तो यार ट्रिक्स हला एटा को आपण माने केमिति करिवे तो आपण माने को गुट्टे तास नै दीटा तास दरकार ठीक अछि। तो एटा मु गुट्टे नै चला एटा फोर ठिकरी ना कोन छाड़ ता गुट्टे मु एटा नै जे क्वीन ना कोन ए दीटा मु नहीं चला आ बाकी सब एगुला मु रखी दे यार जो ट्रिक्स तो आपण माने को गुट्टे तास को या पछरे मिटी रखिबार अछि गुट्टे तास तो या पछरे मु अठा दे के मडे देथि ठीक अछि। तो आपण माने भी सेमते अठा दे के मडे दे तो मु आपण माने खाली देखाउ छै ला ट्रिक्स ता करी देखाउ छै तो एई तासटा या पछरे मिटी रहिबो एमती रहिबो रहिला तापरे आपण मन जे चुटकी जे मारंती ना चुटकी जे मारंती एमिति ए चुटकी रो काम कार्डटा जे चेंजिंग हबो ए चुटकी रो चुटकी साजरे कार्डटा चेंजिंग हबो चेंज हबो देखो 3 2 1 देखलो ए चुटकी साजरे चेंज हबो जेमति चुटकी मारंती सेमिति गाली चुटकी मारी ए एमिति तो कार्डटा सही कार्डटा माने पछक पळे हला ए बळे से कार्डटा ए पछक पळेला तापरे एमिति रहइबो टिके स्पीड रे करिवो हला तो फास्ट फास्ट टिके हबोनी तो याको टिके अभ्यास कोने एटा हेजिवो हला सहज हेजिवो एटु याको टिके अभ्यास करते हो हला बारंबार टिके अभ्यास करते हो एमिति 3 2 1 देखला मोर भी एते हेइनी हला आउरी स्पीड हो आउरी स्पीड हो मोर भी हल्का फुल्का हेछि टिके अते तो मोर भी एते हेइनी तो टिके स्पीड करियो माने जणा पड़िबो हला से स्पीड करिबो तो मोर भी रहि जाउ चला एटा बड़ा पछौ जबो माने एई आंगुली साजरे एई तासटा पछौ पळेबो एमिति एमिति रहिबो एई तासटा पछौ पछर रहिबो एमिति 3 2 1 तो एटा होची यार ट्रिक्स हला तो आपण माने या को घरे अभ्यास करे हेइ जिवो सहज हेइ जिवो तो आशा करछि आपण माने को ए जादूटा निश्चिंत भाबरे भल लागि जदि भल लागि छै ए वीडियो को और ए जादू को गोटे लाइक कर देबे। भाई ताश रो 2 नंबर जादू ये जादू बहुत इंटरेस्टिंग जादू देखो एबे भाई गायब कोड चली गला भाई ताश सैमसंग गायब पुणी से ताश जादू रे पवन राशि देखो एबे ओ भाई इनक्रेडिबल ता केमिति हला भाई इम्पॉसिबल तो भाई जादू रे किछि भी इम्पॉसिबल नहीं सब पॉसिबल। तो चलो यार सीधा सड़क जादूर रहस्य जानिबा भाई ए जादू करबा कहले आपण मानको दुईटा तास दरकार
କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଖୁସି କରଲା ବାଲା ଯାଦୁ। ତ ଏ ଯାଦୁ କେମିତି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ତାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ଧରିବେ କେମିତି? ଏଇ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ, ଏମିତି ନୁହଁ, ଏଇ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିବେ ହେଲା। ଏବେ ରୁହ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାସକୁ ଏ ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ। ଏଇଟା ଧରିଲେ ଏମିତି। ପ୍ରଥମେ ୟାର ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଜାଣିଲି ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଧରିବେ। ଧରିଲ, ତାପରେ ୟାର ଯୋଉ ମେନ୍ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଲା, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଲା କାମ ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତାସକୁ ଏମିତି ପଛକୁ ପେଲିଦେବେ ଏମିତି। ତ ଏଇ ତାସଟା ପଛକୁ ରହିବ ହେଲା, ଏମିତି ପଛକୁ ପେଲିଦେବେ ଏମିତି। ତାସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଛକୁ ପଳେଇବ ହେଲା। ତ ସାମ୍ନାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ୟାର ବି ସେମିତି କାମ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଧରିବ, ସେମିତି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ପଛକୁ ପେଲିଦେବେ। ଏଇ ପଛରେ ଏମିତି ରହିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଧରିଲ, ତାପରେ ଏମିତି ଗଲ, ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କ ମାରିକି ତାସ୍ ଗାୟବ। ଏବେ କ'ଣ? ସେଇ ତାସ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ହାତର ତାସ୍ ଅଛି, ସେଇ ତାସ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଟାଣି ନେବ କି ନା ପବନରୁ ଆସିଲା ତାସ୍, ସେଇ ତାସ୍ ପୁଣି ଆସିଲା ପବନରୁ ଯାଦୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ତାସର 3 ନମ୍ବର ଯାଦୁ କ'ଣ ଶିଖିବା। ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ତାସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସଫଲ କରିଦିଏ, ତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଲ କରିଦିଏ। ତ ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ ନେବି କୋଉଟା, କୋଉ ତାସକୁ ନେବି, କୋଉଟା ନେବି? ତ ଏଇଟା ନି, ଯେ କଳା ହାଟ ନା କ'ଣ? ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ତାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାନିସିଂ କରିଦେବି। ହଁ ଭାଇ, ତ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ। ଓ ଭାଇ, ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେଇ ତାସ ଏଇ ହାତ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ମୁଠି ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖ, ନାଇଁ କ'ଣ ଭାନିସିଂ ହେଇଗଲା? ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ତାସକୁ ରିଟର୍ନ କରିକି ଆଣିବି। ଏଇ ତାସ ନା? ହଁ, ଏଇ ତାସ ତ ପୁରା କ୍ରାଜି କରିଲା ବାଲା ଯାଦୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତ ଚାଲ ଏର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଶିଖିବା। ଭାଇ ଏଇ ଯାଦୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ତାସ ଦରକାର। ଗୋଟେ ତାସରେ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯାଦୁ। ତ ଏତେ ସବୁ ତାସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ ତାସ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ଏଇଟାରେ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯାଦୁର ସିକ୍ରେଟଟା କ'ଣ? ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲ ସେଇ ଯାଦୁ, ତ ତାର ଯେମିତି ଟ୍ରିକ୍ସ, ୟାର ବି ସେମିତି ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ସେମିତି ଧରିବେ ହେଲା, ସେମିତି ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରିବେ। ଧରିକି ପୁଣି ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପଛକୁ ପୁସ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି ପୁସ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଠିକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିର ଏଇ ତାସକୁ ଏମିତି ଧରିଦେବେ, ଏମିତି ଧରିନେଲ, ଏମିତି ପଛ କରିକି ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଏମିତି ଧରିନେବ। ତାପରେ ଏମିତି ହାତଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ତାସ, ଏମିତି ଏ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ରହିଲା ତାସଟା ହେଲା, ଏମିତି ରହିଲା। ତାପରେ ଏ ହାତଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ହାତରେ ନାଇଁ ତାସ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଟାଣିବେ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟାଣିବେ, ଏମିତି ନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର ଟ୍ରିକ୍ସ। ଏମିତି ବାସ୍, ଆଜିକାର ଯାଦୁ ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ।